مرحبا بك سي محمد. نعيشك. بريزونتي. أنا محمد الوادي، نقري في الياجي، قريت في الياجي، نقري النظم المعلوماتية، كنت في القسم الإعلامية، توا في قسم التصرف، نقري أقسام الماستر الأكثرية في الميدان نتاعي. وقتاش جيت لياجي سي الوادي؟ سيتي à quelle époque, quelle année? C'était en 1979. En septembre 1979 وقت الياجي كانت في السونتر فيل، كانت مقسمة على ثلاثة بقايا، بلاس لا موني، نهج بن خلدون وبور دو فرانس. توا حتى لتوا موجودين البنيات ما في حالة حليلة. قرينا 3 شهور، ومن بعد في الدوزيام سمستر جينا البشوشة في جانفي. ونذكر وقتها دوب ما جينا، نذكر انا اول واحد طلعت الدروج نتاع المدخل الرئيسي، وقتها مازال يجور، مازال ما فماش حتى الرخام، ونهارتها صب الثلج. ما نعرفش شنو كيفاش نفهمها، ثم برشا حاجات صعب مش واحد يفهمهم، كوانسيدونس مع الياجي تو نوصلوا لهم كان جينا الفرصه، اما صبت الثلج وقتها. ونذكر نقراو في الصال توا اللي هي صال A1، كانت تظل صال 36 قبل، كنا وقتها نقراو والقاع الكل مقلته بالماء، خاطر الثلج بعد ذاب ولات ماء، ولينا خايفين من نتبلوا. هذاك العام في جانفي دونك 1980 هذاك. ومن بعد تخرجت من هوني عام 1984، ووقتها كنت حصلت على جائزة السيد الرئيس الجمهورية، لو بري بريزيدنسيال، وحصلت على الموين جينيرال دو 1604 وقتها. وبها هي تحصلت على المنحة، مش كملت وصلت دراستي. وعطانا الخيار وقتها، كانوا يا اما تحب تمشي الولايات المتحدة ولا اليابان. ما خممتش برشا الولايات المتحدة، خاطر ديجا كنت عندي اجندا، كنت عندي بلانينغ مش نمشي لامريكا، وهذاك اش صار. من بعد مشيت لامريكا، قريت في جامعة الويسكونسن في ماديسون، تحصلت على الماستر اوف ساينس في الانفورماتيك دو جيستيون، اللي هي ظل اسمها مانجمنت انفورميشن سيستمز في الحقيقة. ووصلت بعد كملت البي اتش دي في جامعة بيتسبرغ، بي اتش دي الامريكاني الحقاني مش بعد قعدت نقري، حبيت قد ضيعت اللغة الفرنسوية، قعدت نقرا بالانجليزية 6 ولا 7 سنين، ثم برشا حاجات تو ما نعرفهمش كيفاش تقالوا بالفرنسوية، سورتو في الميدان تاعي. قلت باهي يلزمني نتعلم كيفاش نسترجع اللغة، وحولت من امريكا ومشيت للكيباك. في بالي مش في الكيباك نقعد في الموديل نوغ امريكان، لكن ان فرنسي، ونحضر في روحي مش نروح لتونس، خاطر في تونس نقريو بالفرنساوي. يا اخي كي مشيت الكيباك ضيعتهم 2، الانجلي والفرنسي، خاطر ما تكلموش الفرنسي اللي احنا نتكلموا فيه. قعدت قريت 3 سنين في 3 ريفيير، ومن بعد قلت بون نرجع، ما فيها وين نرجع للانجلي، ومشيت كونكورديا في مونريال، ونزيد قريت زاد. حتى قلت طيب يزي من الغرب، خلينا نمشي شويه شرق. من كونكورديا من مونريال مشيت للامارات، قريت زاد غادي في هاي كوليجز اوف تكنولوجي في دبي. ومن بعد مشيت للشمال لبنان، امريكان يونيفرسيتي اوف بيروت بالانجليزيه زاد. ومن بعد عام 98 قلت بون هاي يزي، روحت لتونس، ومن عام 98 ليومنا هذا قعدت أقري في تونس في الياجي بالطبيعة. Les enseignants à l'époque que j'étais étudiant, c'était autre chose. قبل ما كناش عندنا التفرقة هذه، اسيستون متر اسيستون، كانوا اساتذة. وصدقوني لي اسيستون نتاع قبل اللي انا قريت عندهم خير من برشا اساتذه محاضرين ولا حتى اساتذه نتاع تو. كنا نوقفوا معاهم في قدام البلوك، نذكر نبداو نسمعوا فيهم سي بشير العنابي، سي صالح الماجري، سي توفيق الماجري، سي عمار، نسمعوهم يحكيوا.
كنا نقعدوا بحذاهم نسمعهم مش قاعدين يقولوا. كانت خير حتى وسي جريسا زاده اللي انا عمري ما قريت عندهم، كنت ندخل له خاطر كانت كاينك تحل في السباله نتاع علم، وكنا معجبين بهم ستار العلميه، وكل ما كنت نزيد نتكلم نزيد نتفكر الاسامي، وكنا نتعلموا منهم الحكمه نتاع التصرف. وبالاخص اللي جاو زاد سي محمد صالح رجب الله يرحمه، سي الأحول، سي جريسا، سي الحناشي، جماعة أمريكا عطون PhDs وقتها، خاطر كان ثم جماعة أمريكا وجماعة تونس، وجماعة أمريكا هما اللي كانوا حسب رأيي أنا هما اللي كونوا الESG من الأول. أول مديرين تاع الESG كلهم من أمريكا، سي خماخم، سي تريكي، سي جريسا، سي حناشي، هذوما اللي حطوا معنا كما نقولوا احنا لي بروميير دال دو الESG. وهذوكم اللي كنا نغزروهم، وهذاك يظهر لي كان شويه نوع من التاثير على قراري مش نمشي لامريكا، مش نسعى نمشي لامريكا الساعه، خاطر حاربت عليها قلت كيفاش نمشي لامريكا لازم نولي بريزيدونسيال، لازمني نكون الاول في الESG الكل، وهذاك عليه شمرت ايديا وقريت على روحي مش نمشي لامريكا، باش نعمل كيفهم ونولي كيفهم. هذوكم الاساتذه نتاع وقتها، واللي توا كي نشوفهم نبدا عندي نفس التقدير ونفس التكبر اللي كنت عندي عليهم قبل. Avez-vous gardé des liens avec des camarades de promotion? Oui, bien sûr. C'est inévitable. Avec Facebook, nous avons des groupes. Alors, أنا قريت برشا في برشا بقايا كلهم معناها مدارس عظيمة. قريت في كارتاج بريزيدونس في السكوندير، ومن بعد في خزندار، ومن بعد في الESG، وفي هذوما الكل عندي دي جروب فيسبوك، les anciens du LCP, lycée de Carthage Présidence, les anciens de Krasnodar et bien sûr les anciens de l'IEG, les anciens de Wisconsin et les anciens de Pittsburgh. وهذاك شي واحد يكسب راهو. كما قال لي مرة سي محمد الإمام، اللي تعرفوا خير من اللي ما تعرفوش. وهذوما عرفناهم جاونا بلاش، معناها سي دي كونتاكت جاونا بلاش، قرينا معاهم، كنا فرد كلاس، وكل واحد وين وصل له، كل واحد كيفاش تطور، وقعدنا كونتاكت ايفيدامون حتى باغ تليفون مهما كانت البلاد، سي رؤوف نفاتي في قطر ولا في تونس ولا في امريكا، نو غاردون لو كونتاكت لي سوفونير بيان سور. وساعات حتى فور فاكت تشيكينغ، خاطر ساعات نذكروا حاجات نحبوا نزيدوا نثبتوهم صاروا هكا بالحق ولا، خاطر لا ميموار elle évolue avec le temps et parfois nous avons des souvenirs qui n'ont pas nécessairement eu lieu de la manière dont nous en souvenons. احكينا على البريود هذيك نتاع les années 80. les années 80 كانوا عندنا من الاول 3 اساتذه، سي خليفه بن ساسي، سي احمد الفرشيشي، سي محمد صالح قويدر. ومن بعد خلطت مدموزيل بسباس اللي من بعد ولات مدام مروان، اما وقتها احنا سيتي نوتر دوموزيل. ومن بعد جا سي حبيب علوان المرحوم. وكنا الاساتذه ذوما جاونا من فرنسا، من نيس، مش يقريونا انفورماتيك دو جيستيون تحت اشراف جيل كلافيل وجيل دوكرو وانجيل. هذوما 3 جاو من فرانسيس لا بلوبار دو تون بور فير لور كوبيراسيون دو سيرفيس ميليتير ا l'ISG. وكنا احنا انفورماتيك دو جيستيون، لكن هذوما كانوا انفورماتيسيان. Donc nous avions un double défi. Ahna étudiants, nous devions intégrer les matières de gestion avec les matières informatiques. Et nous n'avions personne pour nous donner ça. وهذاك اش تعلمت انا في امريكا من بعد كي كملت عملت سيستم d'information، ما فهمتش معناه informatique de gestion. C'est pas que de l'informatique pure. Mais nous faisions de l'informatique pure. Nous faisions de la compilation, nous faisions de la programmation en langage d'assemblage, nous connaissions la machine. Bientôt, je te le dis, le matériel, on le maquinette. Ce que personnellement je suis arrivé à faire, mais ce n'était pas notre formation. Et donc nous avions déjà un petit problème d'identité. Mais nous étions fiers que nous faisions informatique ou d'intégrer les deux, ou d'avoir eu de tels enseignants qui nous ont formés, qui nous ont donné la base, où l'objectif de l'ISG, mais était l'informatique de gestion. Avec l'identité de l'ISG, c'est pas de l'informatique pure. Avec le campus,
ou le Boosta, il y avait 2 ou 3 institutions qui faisaient de l'informatique pure. L'ANSI, ما حلتش. عندنا البوستا وعندنا الكامبوس وعندنا l'ISG واحنا nous étions l'informatique de gestion. واللي برشا غلطوا سموها في informatique appliquée à la gestion. اللي الكلمة هذيك مش موجودة حتى في النصوص، ما نعرفش عليها منين جات. informatique appliquée à la gestion اللي ما عندها حتى معنى. Nous faisons de l'informatique de gestion et nous sommes dans le logiciel plutôt que le matériel, où nous essayons encore d'arriver à réaliser cette identité. Donc, quels étaient les défis rencontrés par l'ISG à cette époque? Les défis, c'est qu'il n'y avait pas de formateurs pour nous. Nous devions intégrer les matières de gestion avec les médias d'informatique. Et c'était très difficile. Pas de matériel, pas de PC? Là, nous avions des PC, nous avions eu les premiers PC de la Tunisie. L'ISG était la première institution à former en informatique de gestion dans la Tunisie. C'était la première d'être affublée de titres d'institution de gestion. En 1983, il y avait un article sorti, fait une revue américaine que j'ai pu retrouver après, quand j'ai pu valider le contenu de ma mémoire. Esma Horizons, dans décembre 1983, où قالت que l'ISG était la première institution d'enseignement de gestion en Afrique francophone. Où il y avait même des gens qui l'avaient apparenté à la Harvard, du fait même qu'il y avait une influence américaine au début dans le management et l'establishment de l'ISG. Et donc nous voulions être les pionniers. Il y a eu des dérapages. في الكلاس نتاعي نتفكر وقتها ثم شكون اللي يستعاروا من اللي ينجحوا بالجستيون. ثم حتى شكون اللي يستعار اللي يدخل كور دو جستيون. كان يمشي نهار كل كي ثم كور تاع كور دو جستيون مانيش نسمي لي ماتيير سي با نيسيسير. كان يمشي بلوتو لو سونتر دو كالكول à la place. Où il y avait des visus, nous avions le Mini 6, un mainframe de boule وقتها. Nous avions des PC, des IBM PC, XT ou AT. C'était le PC, personal computer, c'était un ordinateur avec des lecteurs de disquettes. On parlait l'XT, qui était flanqué d'un disque dur de 10 mégas, où c'était suffisant pour les 4 classes d'informatique, première, deuxième, troisième et quatrième. On va dire l'AT qui est Advanced Technology, un coprocesseur de maths. Et nous étions formés dans les 3 types de PC, plus le grand. Nous avions une ambiguïté. Le PC ou le mainframe. وبرشا من الاساتذه نتاعنا يقول راهو لي بي سي سي با دو. انا بيدي كتبت ان ارتيكل وقتها اللي لو بي سي سيتي با دو لا فام سيتي كوم لا ميوزيك معناها يافي لا غراند ميوزيك باك شوبان موزار بيتهوفن ça c'est le mainframe où il y avait la petite musique le pop le disco ça c'était les PC donc c'était pas la vraie informatique حكوا كي غرت هذوك. ومن بعد جاء évidemment ليزا premier Apple j'ai Apple Bido Macintosh. Grâce à Sir Hanesh, il faut quand même lui rendre hommage, ou les professeurs qui nous ont aidés, aussi Salah Kamoun, qui nous avait appris à aller dans l'intestin même de l'ordinateur, à le programmer presque bit par bit dans le langage d'assemblage. Le directeur à cette époque? C'est Haneshi. Au début, c'est Mahmoud Trik, mais c'est surtout Haneshi qui a donné l'envol des PC et aussi du logiciel. C'est lui qui nous avait introduit à Multiplan, VisiCalc, les premiers chiffriers. L'état au l'arbitre Samuel Excel. Il n'y avait pas Excel à l'époque, il y avait VisiCalc, Multiplan, on parle de Framework, on parle de Lotus. Et nous avions appris à toutes les générations. Et plus nous connaissions ces logiciels, et plus notre valeur marchande était. C'est comme ça que j'ai pu me dégoter un poste في البيت التمويل السعودي التونسي grâce à Sir Hanesh, mais surtout grâce au fait que je connaissais Multiplan. وقتها سي شيخ روحو voulait mettre les opérations de la banque islamique sur Multiplan sur un PC, chose qui était extrêmement excitante à faire pour moi personnellement. Sylvain dit que vous êtes enseignant actuellement à Oui, l'ISG, oui. donc qu'a fait l'ISG sur votre vie professionnelle, son impact? Oh, حكاية طويلة, je ne sais pas si vous allez avoir le temps. Et c'est presque magique. Comment
je ne me considère pas un professeur. Je suis un acteur. Quand je rentre dans une salle, un amphithéâtre, au bizarre, amphithéâtre, c'est un théâtre. Avec des chaises, avec des spectateurs, avec un public, avec une estrade, avec un écran, la technologie, ou avec un message. Et j'aime le cinéma. À un moment donné, je devais faire mon orientation. Peut-être c'est le moment de parler d'orientation, puisque ça tombe à le bon point. L'Aïla, c'est Mohamed Mzali, à l'époque, qui était ministre de l'Éducation. Quand c'est Mohamed, quelle serait la meilleure branche dans le futur? Il y en a deux. Il y a l'industrie du froid ou il y a l'informatique. قولوا يعملوا واحدة منهم. جاوني قالوا لي عندك انت سي محمد تختار انت يا اما l'industrie du froid ou l'informatique. L'industrie du froid, vous voyez ce que ça a donné avec les climatiseurs, les frigidaires, les chambres froides. Ça a été une industrie. Si Mohamed Zali était visionnaire في الحكاية هذيا. Ou l'informatique, c'est l'informatique qui me faisait peur mais qui m'intriguait en même temps. قلت خي وين نقراو هذه؟ قالوا لي في الISG. سألت العباد وقتها je connaissais un pupitreur في l'UBCI صاحبي قلت له شنو هي l'informatique؟ قال لي جاب حذايا تو نفهمك. فهمني. Il m'a parlé de programmes, de variables, d'exécution, de compilation. وهو كيتكلم نفهم فيه en termes cinématographiques. كي تعمل un programme تعمل في فيلم. كي تستعمل des variables في البروغرام عندك des acteurs. Chaque acteur il a un rôle. Chaque variable a un rôle. عندك un script في الفيلم. عندك un algorithme في l'informatique. Et surtout la manière d'écrire un programme ligne par ligne, c'est pas la manière dont il va s'exécuter après. On va dire une des magies de l'informatique. انك تكتب الجوريثم لازمك تتخيل في مخك كيفاش مش يتعدى كيما نقولوا احنا كيفاش مش يدور. C'est exactement la même chose en cinéma. Quand tu tournes une scène et que tu tournes une autre scène, l'ordre de tournage des scènes, c'est pas nécessairement l'ordre d'affichage sur écran. Ou عندك plusieurs choses اللي تلقاهم حتى في l'informatique كيما في السينما day for night, night for day, les doublures, les variables locales. Je me suis reconnu. En fait, je vais faire de l'informatique, c'est que je vais faire du cinéma. Ou c'est comme ça que j'ai approché l'informatique, comme faire du cinéma. من بعد بما اني مغروم بالسينما كنت ديما نشارك في les concours, surtout les concours radiophoniques. كانت une émission اسمها Silence on tourne تاع فريق بوردير وقتها وسي نجيب بن عياد où il posait des questions. Moi, j'allais au cinéma tout le temps, donc quand il posait des questions, je répondais directement. J'avais en mémoire les noms des films, les acteurs, les musiciens. Ou c'est ce qui m'a aidé dans ma thèse de doctorat. J'apprenais les références bibliographiques par cœur. Ma mémoire était là. Tant qu'il y aura des hommes, c'est le titre c'est un titre d'article qui a été sorti en 1953, c'est la date de parution de l'article, qui a été fait par Fred Zinnemann, c'est l'auteur de l'article, avec des acteurs qui Montgomery Clift, Ernest Borgnine, Deborah Kerr, Burt Lancaster, Jack Warden. C'est les variables. Donc, la mémoire que j'avais pour le cinéma, c'est la mémoire qui m'avait servi pour écrire des articles en me rappelant des références par cœur. Ça m'a beaucoup aidé dans ma thèse. Quand j'ai eu ma thèse, quand je suis devenu professeur, je me suis mis sur une estrade et je suis encore au cinéma en train de faire l'acteur, en train de débiter un film en utilisant un écran et la technologie qui est l'informatique. Donc pour moi, je suis en même temps dans le même monde. Et donc, si vous pourriez décrire l'ISG, si vous en un mot. L'ISG, c'est ma maison, c'est chez moi. Quand je viens ici, je rentre chez moi. Mouche l'axe. En un mot, c'est ça. Conseil que je donnerais aux étudiants.
Ce qui manque le plus, c'est ce que l'ISG peut faire. J'ai été dans d'autres institutions, les plus grandes, privées ou publiques. L'ISG peut faire beaucoup en apprenant à ses étudiants à ne plus être des exécutants, à ne plus avaler ce que leur prof leur dit. C'est les étudiants qui m'ont donné, c'est l'idée que j'obtiens. Ce sont les étudiants qui m'apprennent à enseigner réellement. Les professeurs qui m'apprennent à apprendre, mais les étudiants qui m'apprennent à enseigner.